Hi everybody, glad to be with you on this 57th issue of AfroBasket. We meet again right after the summary. And we open this issue with Angola and Interclube, a team that in recent years dominated the African women basketball. What is the secret of this club who has just been crowned Angola 2013 champion? We watch. On the continent, Interclube signed with success. Indeed, in the space of 4 years, the Angolan club won 3 times the title of champion of Africa and lost a final in Abidjan against the Mozambican club Liga Musulmana. But among the 3 final victories, 2013 seems to be the most successful, because for the first time, the final was between 2 rival Angolan clubs, Primero de Agosto and Coach Paquete Girls. Très important le match d'aujourd'hui. L'équipe a compris. Today's game is very important. The team understood the importance of the match as neutralizing the opponent to offer a great show to the Moroccan public. Marocain a un grand spectacle de basketball. The secret of the success of Interclube? Good recruitment. Already in Bissert in 2010, the choice was Daniel Green, an American who earned as elected MVP of the competition. In 2011, in Lagos, Daniel keeps on dominating her adversaries. Again, she was elected MVP. You know what I'm saying? But I'm proud of it. I just thank God we won. It was so hard, y'all don't even understand. Thank God we won. Thank you for Nigeria for hosting it. Thank God. Recently, Meknes Interclube clever as usual, enlisting in the absence of Daniel Green, another American, Italy Lucas. This one, as a compatriot, will illuminate the floor of Meknes. Result, like her predecessor, she was elected MVP of the competition. You have other players, Zokas Italy Lucas and Mia Tirera, a Malian, who come to bring more to our team. Un équilibre pour notre équipe. C'est travail, non? This is the work. We are a team that makes a good scouting. Il fait la bonne. Il cherche bien. Beyond recruitment, there is also work, and work again. La direction de l'Interclube, tous les ans, préparer la condition parce que nous, les entraîneurs, the direction of Interclube each year provides us with good conditions so that our coaches' work will achieve the goals. C'est difficile, mais nous avons les dispositions, nous travaillons tous les ans pour cumplir ces objectifs. Crowned again Angola champion, what expected this year in Tunisia by 3-time African champion Interclube, which paid the luxury of recruiting the international Clarisse Mpaka. Another continental title? Only the future will tell. Today basketball is fond of a gaming system, the pick and roll. What is this system which makes the happiness of some coaches? Let's have a look. Cet exercice-là avec les 2 meneurs de jeu, 2 ou 3 meneurs et les pivots. Hein, comme il n'y a pas de pivot, bon, ils font le rôle des pivots, puis après je vous changerai. Okay, donc là, c'est le rôle des pivots, ils sont là. Top, voilà, tu joues avec lui un peu là et tout de suite tu joues avec lui. Tu joues avec lui, d'accord, ouais, pick and roll. Et toi, attends, mettez-vous dessous le panier, tous les 3 là. Mettez-vous là ici, allez. Joue avec écran. Ok, ok, joue avec lui, pique, balle, jeu. Monte à l'écran là-bas, monte à l'écran. Allez, loin, 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 tu leur donnes et tu as le ballon. Ok, bien, et tu montes, monte moins, course. Course là, il faut que tu montes vers l'écran là. Ok, voilà. Ok, et tu repars. Bien.
Allez, monte loin l'écran, loin l'écran. Voilà, super. D'ici, et tu vas faire un écran à ce joueur-là. Et là, c'est le jeu qui commence pour nous au basket. Top. Lui, vous faites ce que vous voulez en défense. Voilà, faites ce que vous voulez. Pour le moment, on s'en fout, je ne travaille pas à défense, je travaille le meneur de jeu. Donc, tu passes, tu peux aider, tu es en bas. Voilà. Et là, il va se passer ça, stop. Et ce qui est important au basket, voilà. Lui, il va partir là. OK? Toi, tu restes bien là-bas. Et toi, il faut que tu remontes un peu par rapport à ce joueur, voir ce qu'il fait en défense. Si ce joueur, souvent, il vient là en défense, tu ne peux pas jouer avec lui, tu joues avec lui. Sinon, tu joues avec lui, sinon tu pénètres. Si c'est lui qui vient aider, tu joues avec lui. Voilà, c'est tout. On commence juste la création du jeu ici, avec lui. Et quand je lui dis qu'il a toujours un temps d'avance, il a un temps d'avance. Quoi qu'il se passe, quoi que fasse la défense. Si la défense veut complètement sortir, j'ai fait l'écran, voilà. Si la défense veut, pour une raison, des fois défendre et défendre comme ça, hein, il a un temps d'avance, j'insiste. Il a toujours le ballon. Toi, tu pars, si lui sort, lui, il est obligé de venir. Lui, il donnera le ballon ici, voilà, et lui va descendre. Il ne doit pas se faire piéger, quelle que soit la défense. En défense, faites ce que vous voulez. Allez là, hein. J'ai le droit d'aller ici, évidemment, ils le font. Mais c'est à toi de voir en fonction de la défense. Mais le travail, sinon important, il est là, pour le mettre dans l'écran, là. Voilà, là, voilà. Là, oui. C'est facile, le basket. Mais il faut absolument arriver à le mettre dans cet écran ici. Et on voit ce qui se passe ici. Okay, tu peux me mettre à 14 autrement. On part là, go, allez. Écran, poum, accélère, voilà. Plus facile, ça, hein? Facile. Loin l'écran, loin l'écran. Voilà, il se passe ça, part au panier, et rentre dedans, rentre dedans. Ce qui se passe actuellement, c'est ça. Rentre, voilà. C'est-à-dire que la défense est là, et lui, ce qui est logique, la plupart du temps, il a tendance à se rapprocher là. C'est pour ça que lui, il a toujours, faut qu'il remonte un peu, et que le meneur de jeu, quand on est ici, là, la plupart du temps, c'est cette passe-là maintenant. C'est cette passe-là, parce que tirer, lui, il peut avoir le ballon, ou deux, tu peux repartir en dribble. Mais cette passe-là, elle est très importante. Donne. OK? Cette passe-là, elle est très importante d'aller d'ici là, là, et le ballon là-bas. Em 2007, ganhamos 2 jogadores de minha posição na África e uns da Cabo Verde, para ganhar medalha de bronze. Na 2009, ganhei a tricampeão africano de clubes, sendo outra vez o melhor jogador de minha posição. 2013, uns ganha o último Afrobasket. Agora, é minha vez de ajudar próximas gerações a fazer igual ou melhor do que mim. Se vou ter 8 a 18 anos, vou ser uma menininha e vou viver na São Vicente da Santo Antão, vim inscrever na escola Rodrigo Mascarenhas. Let's move toward Cameroon, where the national championship starts. Our correspondent Dipita Tongo updates us on the forces in presence. We were at the 10th day played on 6 April 2014 of the National Senior Men Clubs Championship. This season concerned 10 teams to compete in back-to-back games from which Cameroon champion is known. The matches are played in the different regions of the teams involved. At the moment, Bamenda All-Stars, which is only in his second elite season, leads the board. The team from the Northwest region with continental ambitions is football with 10 wins in 10 matches. The matches follow and do not resemble. It depends on the opponent we have to play. However, we will continue to work in order to address the game with good spirit. On the other hand, the defending basketball school champion drags the leg with only 5 wins and 5 losses. The club of Alain Zedong, women's senior national coach, seems dropped. Ranked 6th with 15 points.
the Coastline team begin to lose all hope to retain the title. On the other side, ENGS of Yaoundé maintains pressure, ranked second with 18 points. ENGS of Yaoundé is the main challenger to the leader, even if just behind. BAC Yaoundé intend to play first roles. Bankers have just 1 point less than ENGS and ranked third. Notre objectif ici, c'est de... Our goal is to get back our place of yesteryear. That said, BAC always find the last square. But unfortunately for us, and given the administrative problems, we had to start the season a little late. Commencer la saison un peu en retard. FAP Yaoundé and Douala No Name to play more for the middle of the table. The newly promoted Elite Coastline club will be happy to end at that point. Among the clubs that are relied on less, there is Ebo Walla Phoenix, who was drafted at the last minute after dismissment of Kondo Yaoundé and Buea Rises Sun. We are building a new team. You have found that this is not the team that played the Cup of Cameroon, which is on the field. That is not easy to put back on field a new team to play in Elite. We are in Elite 1. The Women's National Championship Baptized Conference is only at its second day. For Onyx of Yaoundé, participating in this competition is a step closer to performance. We are very optimistic. We do not come to make up the numbers, but to apply and play first roles. In this competition, ENGS Women of Yaoundé hegemony is indisputable. Winner in the last 4 editions, the professional of sport and physical education are again this year to confirm the status as favorite. Our goals are the same: win everything there in Cameroon and then make an African podium. Alongside the champion, we note the presence of clubs such as FAP, BAC Yaoundé, able to put pressure on the leader. Contrary-wise, Basketball School of Douala, Kosongwe and Onyx of Yaoundé are party to play sport to Douala Flux Academy, Buea Volcanic Warriors, Bafang West Basketball, and Bamenda ENG. But the way is still long and anything can happen. After basket, it's over. Rendezvous for the next issue. Now, ciao!